رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، بعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير، الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد، الرسول المسدد المحمود الأحمد، حبيب إلهنا وإله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما ابنته المظلومة المغصوبة حقها، المكثورة ضلعها والمسخة جنينها، والمجهولة قدرها والمخفية قبرها، صديقة الطاهرة فاطمة عليها السلام، ولعن دائم على أعدائهم وأعدائها، وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. فبعد قال الحكيم في كلامه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال عز وجل: والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. خلاق کائنات حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ علی نبینا و آلہ و علیہم السلام دعائے مبارکاو کسل بنگت بنی نوع انسان لحالات سمنا تقتغل لو دے حالات سم کو انسان فرسختین دون شتیانا چیز کی جاک پوین شی جاک پوین محشر لا سنگ مت پی جاک پو
इंसान का टक टक इंदी सुम्पो खुदाई फदिलना सजदी का गतांग दिया यदखन कुन गतांग नसोस कुन टक टक सिरगाले होंसेन इसके वक़्त पे नु गतांग खुदा इंसान कामिल चिक बसे इंसान आकल चिक बसे नकोज मज़क पा खुदा गतांग वजूद तंस दो खुदा नियामत चिगिन दो बिहम्दिल्लाह दी नियामत पसंग नियामत बुजुर्गी न दसे दे नियामत पर क़ीमत चत पर ठीक थमाचत पर यह चश्मे दो चीन अमीर अल-मोमिनीन ना कोई फ़क़ी मिगोद कुनी वलायत न दसे कोई मोहब्बत नर गलुग न दसे दियायत पी नतांग नसोस बुसा बोमून वजूद तंस दुइन दी नियामत पदोइन इमाम स्वादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ी सहाबा ने नचिक इमाम फ़क़ी शितियायोंस दे सहाबा पुचिन सुक खो दुनिया ती जचज मरियत पा खुरी फ्रून ला तंचज मरियत पा जगमचीर गले इनमें सुक दे जगशिक पो खोज खुरी आने फ्रून ला तसल्ला तंसे नीलतुर तंसे जचज मद नसंग दे जग पुरगल चूस नीसरसी जगह चाह मरियत पना प्रबलबिस को निस फरियाद बंगना खुदाया सूची का फ़क़र में मरतोद हज़रत इब्राहिम कसल मुज़गाज़ यरान नमरूत में का इम्तिहान बस फ़क़र ना बेचारगी में का इम्तिहान मबस जुल जिनते इंशाअल्लाह प्रबलबिस को ने चीशिक तो हूँ ज़रे दे लक्ष्य मचना दे आता ना मोमन जिनते चचसिन लिज़ा इमाम स्वादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ी दी सहाबे अज़ीज़ पुन्नंग नबी चीशिक चल बैठ पिमिना खुशम गायां सुई कुछ कमिशा गांगरी मौला पुदुक्सेना गांगरी इमाम पुज गोई कचेत सो खुशों से इमाम सलाम बसना खुश अर्ज़ा बस यमन रसूलिल्लाह ना बिचारा सोचूंगा अच्छा मरियत ज़रबनांगा देरी रईस मज़हब इमाम स्वादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ी कसल में उस खिराम बिचारा में खिराम चाँग में खन में ज़रबना दे सहाबा पर ज़रे ना दोबारा ज़ुख से इमाम ना चाँग में ज़रबा खेले ना बींसियों दे जग पंगस फूला तसल्ला तंस दुख चाँग मरियत सुमी जगह यंग आसों उसको ही कभी मनंगासा में यहाँ सुइस कोई कमीशा गारी मौला पर शख्सना इमाम स्वादिक़ शितियास्क्योत दे सहाबे अज़ीज़ पो दे सबुरना बुर्दे बारी मुगान से पिदे इंसान पो सबुर दियो ज़रचे जगमंगिस कस्तों लुज़ नसान यंग ची शितिया क्यारबा मचा यांची मालिक लगमतंगमा प्रबलबिस कुल्ला तसल्ला तंस सबुर बस वलाकिन खुद गांगरी मौला पुशितिया सोचें आज यंग इज़हार बेट खुशों यंग दे अर्ज़ा बसलाम बस लजुपे का मौला गा चंग मरियत गा बिचारा सोचर बना इमाम यंग दे कसल पुयूंस खिरां चंग मरियत खन बिचारा में ज़रबांदे जाना मजबूर सो ना इज़हार बस यब्न रसूलिल्लाह जुदिरी जग मसूमी ना निनायत खन प्रबलबिस कुल्ला ज़चज़ मरियत पा चा मरियत पा जग मसूमी ज़रबाना दी तसल्ला पुतास दी तसल्ला पुंगन यराइन इमाम स्वादिक़ फ़क़ी का खन कुल्ला क़यामत सब पेंदे बुसा बमून ला दूशस पर गोशिन इतु बार गोशिन इमाम इसका सलबुस आया खिराना ngachi muhabbat po yotamet ngachir galus po yotamet zerbana de sahabaz sesbana din sen mawla ngacheri kaskor bartichik
Yantir galus buniyot. Zerba imam içi kasar bu kez ngaçı gerek ni mo kinti ngaçı muhabbat pun to ngaz keran lak çıktanget. Sketen kes to kirimo ngaçı muhabbat to ngaz keran yu çıktanget. Zerba ne sahaba kızı Mevla dünya tumatang dünya tükama paşayı bana dünya tünki milkiyet yatan yanti muhabbat pun ngaz nikah. Ali Muhaddin, Dün, Liza, Mevla Rabbus Kasar Mundaki şiddet olsun ilmoşidu. Dünya ko kaymanla kabiliyet maşar bir ilmoşidu. Kırıcıya kırabli çalayındır. Çiğetran sandıktınındır. Kızlarına imam ile kasar pükata sallasın se. Kızları da zindagi fakat bir çareyi ka. زندگی بس گنیران دی محبت علی ندسه کوئی میگوید تو نردخن ندسه دین صدیق کبرا زهرا المرضی في مجلس کوئی تازیہ تاریہ نو دی مجلس میں جبسوں سے جلوس اپنو من یعنی شکرانہ بارو سے گنیران دی کامل پکا عقل ندسه دین الموشی ندسه من ينام عليه السلام وجود درس سأل رسول الله جبرائيل يا جبرائيل هل خلق ملائكة وهل بشر يا جبرائيل ملائكة بدوسم الوطن سينمي ملائكة مجينمي زلبنا فجاء ملسس منه يضحك تعجبا ملسس منه ملائكة بدون سن عجب سنسي تعجب سنسي ويضحك ثلاثا ترحما ملسس منه ملائكة الفرياد بچين ملائكة بچين دكرهم بس ترحم سے تو جانا چکوئی انسان غافل شد جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در بدون میں ملسفن در چکوئی انسان شد نماغ ما اللہ لعب دوت ینصفر سیدان دوت شام رنت خفتانی پیر پرن و خفتانی پیر رقایبی بس یالله العالم چه چند وقت پر ملائکان تاجی پسر گدوس لیل راتیل نیمار شر کرم لا و لا جندوسه یمس برسنیم دوسه مدام سپدتی تیز بودی مرچی پنگویم کردی هم پارچیتا وقت چیر ملائکان لسکو دموردی نیز رسیده زمیندار کوئی شال کنه مکان کنه کلشین فرمند برتاس بکنه من در احساس بود برتاس بکنه سوشی کنه مثلا یا که مجود یا سوریش کنه یا کمزیاد کنه دی وقت به ملائکات تعجب سنسن نرگوت تنسن نظر اللوله به انصاف جن کو گمات ہم کو گمات تب سے مدنس پتی سوچی پون کرتے ہیں کہ نظر بیتا اشار زمیندار انگلتان دی سوچی کو دیکھنا تاتو سرات ہونی من اسکی کمان علیشن میں انتم سے پھیل لتم چیسی سوچی جلنا دو بچی کموت دو بچی نیچیونا انسان الغصب انسان المال انسانی سجد سب بچی تاکتاب کو انسانی سجد دین مال زو سے سرچن نوشی کچھ کے زو سے سرچن سجد کو قیامت سب بلوشن کرج کس کرانے گناہ کو کری پرونی بس کمتے گناہ کو کری کے ہو چچے جانا فوق یول حلیم یوگی تو گوز سمو مسل یول حلیم تمام de yulpon hakim to
شديان مفتقوية تنفيق من الجاكواتي حجاب نعمو يري جيبت الوصف يري تعليم نعمو قدي علم نعم كجاكين كجنسو عزام ندسه حجاب ندسه اسلام دوامنا بچمن یعنی تعلیم یعنی ترقیاتیا دنیا کی ترقیاتیا حجاب مدرسے بمونی کا پابندیوں چمن ولیکن بمونی کا پابندیوں چن حجاب کا پابندیوں چن حجاب بغیر کرتیا بس نباتیلین رضا سے نباتیلین سو سے رجلی مشکل ہوتی چیچی وہ ریالسک یا دیتیوزر با اجازه مت پیش از نشوی لقان اردون کجاییم دومن متوس نیسه یا فسز نزناره نبوستیم که بیا باقیلیم تمشو جسمین بلکی مدرد اگرالن زنیم آیت الله سستانی دامد الله العالی فکر پی تغلیرت کن بمونیست مد کن سگونه پیغ بار باشین پیغم نو کما کان تیل اختیما دیون فینزز نارک جایز من پیغ باطلین و یان کلستان من چسمن پیغ وقتین پیغ وقت من صرف اجازه دردون پو ده وضو به دونا لغفی سکس بگن لغپا دوین کسال بو جبرائیل امینی پیغ پوست ملائکون تعجب سون سے رگوت تنگ میں پی جگاو نیانا چک دوین دے بوستنگ پو دنیا تھی کا کوئی آدھا جوارح کنلا تسپا مبا پھین سے زندگی بس اشیاء نا قبر پہ کئیو لیک تنگت دی وقت پہ ملائکون اس تعجب سون سے رگوت تنگ چسین دو میشار کو چسین اب مسلمون زہرائے تربیت پہ کا زہرائے رواج پہ کا زینب تربیت پہ کا مشہور یرا زہرائے مرضی پہ بمو چوچو عقیلے بنی ہاشم نامسا کھری زیزی قبر کا زیارت لشکو تک سمنا زینب دوئن کھری بوا عرضہ بیت پا نا دیرین زیزی قبر کا فاتحہ شد بقیعنا خانے بنی ہاشم محلے بنی ہاشم گموریت پی مولائی حق پس کسال بوزمی گوت شامران چوک سنجھ چوک شامران منا بنی ہاشم پی بسرن کن لزرت حکم بدری یونشک نیبو موچو چو کھری زیزی قبر کا فاتحہ شچن زیار اللہ شچن کلتاں سے کھرشک علینا حسن حسین دلہ بنی ہاشم پہ بسرین کن کلتاں سے زینب کلتاں سے زہرائے قبر متحرک الہبدا امیر المومنین بھی حق پس کھری میگود حسن مشتبہ حکم بد میگود سون سے یرز یری زیزی استانے پہ اوٹ کن گاما لاتوں نابود بس زربنا کسل موچی ارسس منرین چند بوا زربن دیان زنمک زیارت لے اسے دکتوک ان میں لگی بمو چوچے کمیک پھکتوها دوین زینب پھیق پہ قدیمو دوین وقت پہ کا دی عزت پہ پھر وقت چیزب لینبی پھیق پہ دشمن ارکلہ زینب پھیق پہ دشمن ارکلہ برخدہن مت پا اسیری حالات پہ زینب کپو زینب تحمل بس دوین صدیق کبرا زہرائے بمو چوچے حالات پو یہ تو بس جو دک پر گوشہ سنگا نیرا زہرائے رکا کھن چھا چک تک سمنا زینب محبین چھا چک تک سمنا بمو نے سق بسی ضرور پا حجابی حجاب دک پر گوشہ سنگا دوین نہ نیران دی دنیات پہ کا زندگی مومت انشاءاللہ لعلی محبین زہرائے رگا کھن بچہ بمون نتزد نتا ٹک ٹک سم یودیان اچیر گلے ٹک ٹک نسپو انشاءاللہ علی رگا کھن سونا دے ٹک ٹک نسپو من السمو چھچا سین
से नियामतुल्लाह जज़ायरी फिर पोस हनवार नामानियन कसल बुआत जो अली फिर पे खुरी कसल पुइन हारिस हमदान लहार हमदान मन यमुद यरानी क़ुबुला मन कान मुमिनन आओ मुनाफिका ए हारिस हमदान सूच स्ट्रोक फी में वक़्त पंगा खुश नज़गोई कलेक्चिन ची मुमिनिन ची मुनाफिकिन गंगमिस नज़गोई कलेक्चिन इंशाअल्लाह ngani yarang Zahra irgakanin mana panjitane pak riwayat chikpan panjitane pak insan is yazgoi kalhapchen de jaga इंशाअल्लाह ngani yarang Zahra majlisi utkan kulla Zahra musibati kachimatan kan kulla Zahra pe sufarish bachin पैगंबर na aliya malakul maut la yantazir jisro pa asani kafin zare Ali fiak pos kasal bunon malakul maut dunga cirga kan kuni sitana insu ngaci muhibbin bu sabo merigen so ko isrok pa asani kafi itu bos liza de insan pishitya malakul maut yongat lek sina hebat khashik thatkar gamochi shakelika riwayat ban kasal mudi shikhan busana bomulla Shiselajuk pe kayan char gamen na that ke miduk sir pe malakul maut mir gamocha de hisab chi base Ali sufarishana Zahra sufarishana malakul maut de hisab asan ka de insan pe de busa bome de Ali ga khan busa na bome qabz ruh bachasin garengan yaran tak tak chik इंशाअल्लाह मौला ज़हरा नचस फरियाद बेट नची गोसी अस्की कलब से नचे हत्सार वक़्त बेका यरा मालीज़ बिल्कुल मौला सुपारी बसे नचिस तो आसान है दुई वलाकिन मऊज़ बिल्लाह दो मशाना ज़हरा फ़िक़ पे रखन अली मुहिब्बीन मदना अली न ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा खुम फ़िक़ पे मिता से का सलवात चितोंगा मस मनस बुलंद स्कत محمد وآل محمد ngani aradu sos maula katiyot yan suamet sugos nyaski kalebs malakul molla sufarish bakan suot hobsemen इंशाअल्लाह ngani arang antam so dunyati ka zindagi bakan kulla tanauzu billah ali muhibbin minna ali rgakan medna कसल मौला फ़िक़ मलकुल मौत लयां सुपारिश बेट मलकुल मौत दुनिया मुहिब्बीन को निशित्याना मेंसु निर्गलोज कुरखान यानुने मेंसु दिबुसा बोमो नियन में हिसाबो तक्तंगना शिद्दती का कोई कब्ज़ रूह बोस अली सुपारिश हाना ملك الموت علي شتياتين من الزليل ما بتشونشك مولى القدير قدرنا كتب بمولاتي شتيا ده حساب ملك الموت علي شتيا علي سفارش بانا ده انسان في شتيا نعوذ بالله ملك الموت يون له ده حساب جسمنا دسمو شكل چيكا كام يقولون انونا ملسيون بينچك سكات بو برغم لاتوس میگن لغناتوس ریالونز سوون شخص لقیانو میدافوشی کوره کویشیته یون یوسنا کو سوال بن من ربك ومن دينك ومن قرآنك وما كتابك ومن إمامك دول سوپاش بد سوال بد که خدا سین کری چوس پچین، کری شغبوچین، کری قبلاچین، کری امام پشین. جواب لقمت. جواب ملوپنا کچی زر لوجیکس منو کرانین.
خداوند کرائن امام پون کرائن زیر الله دی وقت پیکا کوئی قبر پون میدون کنیانا میدون چیز دور شاسین نعوذ بالله دی میشار گو شاسین نتا علی محبت پو بہرحال لغن میتنگ مر گو شاسین وبین هیچ چک چک گره نتی کا امتحان یونگ چی شاچین حضرت موسیٰ نے ہارونی پھیقپو فرعون شتیان مصریانوک ہدایہ اللہ سون سنا مصریانو زیس منتظر نگا خدای پیغمبر پوین کنتیز ایمان کوشک زر بنا فرعونی دے تکبر پہ کنگاران خدای زر کندے شیخص پہ شتیا حضرت موسیٰ پھیقپو سفری ساسوبنا کھورے گنچان سعادی کو نیو منا تو ساندیز دے خوش نمن میں خدا چین زربن حضرت موسیٰ کا سر یشتی معجزہ یوت دو چین معجزہ نی برگانا نی لقپائن برگاو از دهالور چین لقپائن نو اوٹ برچسین ید بیضا و عصا یوتو منا فرعونیس کرید مغل لزیس دینس کویانو سحر دو دینس کا یولیانا پیستون من نغتای گنگمان غتی شد علیه السلام شوز بشیگر زربنا بیانوک فرعون لزیس فرعون غتیز کن پیستا ما کریکا کرلباین ولیکن کرلبا چاچوک سے کودان بیز چاچوک دو چین زربنا در غتی توس بیانوک غتی یول پین مملکت پین سحر نا جادو بکن مغمودون سق جنبوس دے سحر نا جادو بکن کن کیوں سے حضرت موسیٰ نا ہارونی کر گلبان کنتان کرلبا سون سے شچین ٹھیک زیس حضرت موسیٰ حق پا کسال بوس غچی شیطیان دو سوز کاتیوت غچیس یره نام جم بوزینا جم بدر بنا یوم زینا کنتی بھلا جم سے جگ چیوت پینچوک دیانو جنبس هارون فرعونس تمام سحرا کہنا کن گاما کیونس جنبا سے کیونس کنتی برگان رسیون کھورے کیونس کن تیار تون چیکا سحر باید پکا جمسون سنا کوز جا موسیٰ یرس نن لطایتے یانگ اچھا زربنا حضرت موسیٰ فقپوس کا سلموز القو کھنتر پھون کھنترون کوز دے برگانا دے رسیون لا سہر بسے دے لوماغان سے ازدہانا زبرون نزگلتوز گان سے امتوں تو منا حکم فالق عصاک حضرت موسیٰ فقپو ولا تخف یران پاشیل مجیز یری برگاہ فانستوں حضرت موسیٰ برگاہ فانستوں فتلقفو ما یفقدون گاما حضرت موسیٰ فیق پہ برگاہ شمیس شمید پنا دے سہر بکن کن لر تقصبات ہوں دو سہر منسو دو معجزہ انسو کن گاما ایمان چوز کنزز نچز ایمان چوز خو حضرت موسیٰ خدا پہ کا زربنا فرعون زيز كنتز اجازه ما تمشيكم وقطعن ايديكم وارجلكم ولا اسلبنكم في جذوع النخل كنتني اجازه ما حضرت موسى كايمان جوزغاس كنت لقون تشن كمون تنكتو شي هو بيچين يتوبس هس چك معجزه چك توميكا دون غامز ایمان جوزز لا دويرا کرچی بد نبوز غچا نقصان میں غچا غتی اشی پریشتی اچھچین معجزت ہوں بکدس سہر باکھن کن لقپا چدنا کمہ چدنا کٹوشین گوا پھینزرنا مقبول ولیکن غن یری زندگی و علی محبتی کے حسین نعوذ باللہ خدایا غچی کا دوسرا امتحان چی مرتوت اللہ یحال دوین غن یران احتضار وقت پہ کدوین محشری جگہ نن یران چھو وسیلہ زہرائیں مختصر بس وقت مل لو
كسل بمت محشر جسمه يوم تظل كل مرضعة أما أرضعت وتضع ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. دي جگہ خدا جسمونه دوسمو ده حساب پوت پیپی تونمت تنگمت پی امان لفرور جچین لو سکچت پی امان تا سکت چچین میون راروس خم مچوز بسه کرچین راروس من خدا عذاب پر تک تغیر دی وقت پی که تمام خزبوه پوگل لو پیغمبر کن خزبوه پوگل حضرت یعقوب زرگ نپوته تو یوسف ندسه چی بنده بود ولكن دي جگہ قلب محشر اللہ سے دکھن پنگن یری پیغمبر پوین نگن یری پیغمبر پوز نکسال مگد بروردگارا نی امت کن نگن دسے نجات تو نی امت گناہگار کن لا دی وقت پہ کا پیغمبر اکرمی پہ پوز کسال مگد علی سو سنگی بمو چوچو زہرا زیر درین زہرا زیر زہرا رم بس دک پی شخ ملو زیر درینی امت گناہگار کن لشفاعت بیٹے ملو زیر زہرا نی امت گناہگار کن لشفاعت بایو لزیر پیغمبری بمو چوچو درنگ لیر مدینی علم نظارہ قبر پر تخفض زهرا دوست المظلوم يزيد ولكن زهرا جلال عظمت بو خداش معزر لزدنه زهرا ده دبدبن شوكت بك معزر لزدنه قريب وي امتي گناهگار كل شفاعت با شفاعت وسيلات شكر يوم الله ابا الفضل عباس بن بارے بغلان اس کا گرے زہرا قریب ابوی عمر کن لشفاعت بحیو خیر مومنین مجلس زہرائی گناہگاریات خطاگاریات مریض یاد حاجت من یاد فمت کلنا فری تمنا اولاد تمنا یاد گت زهرای بق توسل لکور یا فاطمة الزهراء يا بنت محمد ويا قرة عين الرسول قمز لقبلين قمز دي توسل بدعاء توسل فرياد نمبزير يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله ويا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة يا وجيهة أيا موناك وجيهة لا خداي سيدي أردون تاني مد بزهراء يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا زهراء يا رزقات الخداي كان نجي شفاعت سوس كثير نجي شفاعتي نجي مجلس بنبي سمي شجبوس نجي كناكم كما بغرس سوسه حاجاتكم روا سوسه
मरीज को शिफासों से औलाद मत कर औलाद नसीब सो से मेरे या अल्लाह ज़हरा बेबस लो तबियत दी जिंदगी बात लोर गुकरी बोई नंगा लोर गुआली जुल्म नशक में नरपन रे लब से ज़हरा दुनिया थी कना शहीद सो हो ज़हरा पे आखिर उम्र पे अनोख नौ बुखाली बसना ज़हरा पे पुज़लिया वसीयत बाशरू बस यबन आम غيرنا لبنا دير تبغى جري خلاف بس ببيت غابرس بزر بنا علي زمي كشمات نجي كزل بمن زهرا يرمدوني شدي نرسمي كزل بمن يا ابن العام غير الغسل تو يكون شام فوتبال غسل دبن بول إن نامت العيون وادت الأصوات تمام بكون يدي أمسوسيس قد بجد بنا يا رزقا دبن بول زهرا وسيدنا دسه أمير المؤمنين بأبو زهرا له سلطان مشروبات كفن سكوت كفني قد بمتن مبا كسلموز كريميوت كن لا يا حسن ويا حسين ويا زينب ويا أم كلثوم هلموا وتزودوا عن أمكم هذا الفراق لين يقعد حسن وحسين زينب أم كلثوم ينتزج يا وداليو ينتزج نتوك بيو ينتزج يردون تجمع فأقبل الحسنات وهما يبكيان فقايا Umar sespanerin chanzizi gundanga chapo chos pangsaso didiyare sangate timba sechata حسن وحسن زهراء ناشم وتعلم فرياد بنا لقد هنت وعنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليا حضرت علي بأبوس كسلمون غاتون زهراء كبن يغنى مسكتشيك سكتشي بيس زهراء كبن ينلقبو بيسنا حسن وحسن برغبر لزدا وقد بينوا من ذاتيوس يا أبا الحسن يرفعهما عن صدر أمهما ولقد أبقيا ملائكة السماء يا علي حسن وحسن كرسي زيبران برنا برفيس من نرنمي بملائكة كما برياديو يا الله زهراء المحبين غير شيء لسنبابوس زهراء إبراهيم حسن حسين بوسه سعيد سالم يوت علي تسلاتن كان يوت دوتهم من النميت بملائكة لبرياد يوت دي حسين بوين كربلا قد على قتل غاية نفوسه قريبا بوچچو سكينة برامبر بيكا بوسه سر مبارك مدبول قوم بيكا وكالنا برياد يا الله دي وقت بيان سكينة حسين برام نبار بسلب سقبت جان منين بيشمر ملعون يوم سنة خنرتوني كزرت
سكينة حسين إبراهيم برنا بربي حسين إبراهيم نماغوك بنا تيكا نباب سلاقتا من ملعونيس حسين اسبوت المطلو دي وقت بيكا دي ملعون فوس لوش بي باياغا بميدوت بي مغاري كرزوق بين لخشرتا ومنا سكينة كزل بورسس بنري جنبوا ngaputa toya bawa ngaki basi kebo thak jame Allah la'natullah على القوم الظالمين